et sœurs, nous n'avons pas affaire à Paul et à Pierre, mais nous avons affaire au Dieu vivant qui s'est révélé à nous en Jésus-Christ, notre Rédempteur. Et notre Seigneur a ensuite entrepris la fondation de l'Église. Premièrement, la rédemption par le sang de la nouvelle alliance, puis ensuite la fondation de l'Église du Nouveau Testament. Les rachetés sont ce que Dieu a de plus précieux sur la terre. Il ne s'est donné lui-même pour rien d'autre, si ce n'est seulement pour nous. Il s'est fait semblable à nous dans la chair pour prendre sur lui tous nos besoins et nos péchés, tout ce qui nous accable et nous a séparés de Dieu, pour mourir sur la croix, pour nous donner le pardon par grâce et la réconciliation avec Dieu. Et nous sommes très très reconnaissants que la rédemption implique véritablement l'être humain tout entier, c'est-à-dire l'âme, l'esprit et le corps. Tout, la pleine rédemption, le plein pardon des péchés, nous avons pu l'expérimenter et en deuxième position vient la pleine délivrance de notre esprit de tous les désirs, de tout ce qui nous asservissait, nous avons été libérés par le sang de l'agneau. Kupitia damu ya mwana kondoo, na kwa nambari ya 3 kunakuja ukombozi wa mwili. Ni kusema tangia mbele uponyaji ambayo Mungu alitupatia, na hivyo vile vitu vitatu, nafsi, roho na mwili, ont donc été viliingizwa ndani ya ukombozi, na tuko sasa kitimilifu kwa Mungu ndani ya roho, nafsi na mwili, na tulijiweka wakfu kwake, na kwa sasa tutatia katika mazoezi matayarisho yetu kwa ajili ya ujio wake kwa neema. Na kusihi tunasoma ndani ya kitabu cha Wagalatia sura ya kwanza verse ya 11. Wagalatia sura ya kwanza mstari wa 11 na 12. Kwa maana ndugu zangu wapendwa, na watangazia ya kwamba ujumbe wa wokovu ambayo inastahili kuaminiwa, ambayo nilitangaza kwa ujasiri wote, haiko ya namna ya kibinadamu. Pia sikuipokea toka mtu fulani au kufundishwa kwa mafunzo, lakini ni kupitia ufunuo wa Yesu Kristo. Amen. Ndani ya neno la kwanza, celle de Romains 1, nous avons Waroma sura ya kwanza tangia mstari wa kwanza tulisikia ya kwamba Paulo alipokea mwito ya
hapo hapo. Angeweza sema ni wakati gani ili ilifanyikaka na ni nafasi gani ilifanyikaka, kwa saa gani ile ilifanyikaka. Na ndiyo maana alipewa mamlaka ya kiungu kwa ajili ya mwito wa kiungu na kwa ajili ya utangazaji wa neno la kiungu na ujumbe wa kiungu ya wokovu. Inabidi tu tukuwe na tumepokea mwito wa kiungu, na kisha angeweza sema ya kwamba utangazaji wake haikuwaka kunamna ya kibinadamu, lakini ya kwamba ilikuwa inatoka kwa Mungu, ya kwamba hakuwa anasema kwa kupendeza watu, lakini ya kwamba alikuwa akitangaza shauri la Mungu au mpango wa Mungu chini ya upulizio wa Roho Mtakatifu. Na kwa ajili ya ile tuna shukrani kubwa, si maoni zake, si maneno zake mwenyewe, lakini ujumbe wa kiungu wa wokovu ilitangazwa na yeye. Naweza sema, naweza shuhudia vile vile, sijawahi kutangaza neno munamna ya kibinadamu, lakini siku zote jinsi linaandikwa kwa neema ya Mungu na chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Na ni ile njo ambayo inahusikana kwa sasa pia. Utume ambayo alipewa ndugu Branham ilikuwa ya kuleta ujumbe wa mwisho wa kiungu mbele ya kurudi kwa Yesu Kristo. Na hivyo basi tunamshukuru Bwana kwa jinsi alitimiza utume wake au kazi yake, na tunamshukuru Bwana kwa jinsi kisha kwenda kwake nyumbani ujumbe iliweza kupelekwa mudunia yote mzima na kusi. Tunasoma ndani ya Timotheo wa kwanza sura ya kwanza verse ya 3. Timotheo wa kwanza sura ya 3. Timotheo wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 3 tafadhali. Après mon départ pour la Macédonie, nikisha kwenda Makedonia, niliomba ubaki muda mrefu Efeso kusudi uagize watu fulani wasifundishe mafundisho za kigeni. Paulo ambaye alikuwa akiambatanisha sana utangazaji utakatifu wa neno takatifu, angeweza ambia Timotheo, nilikuacha pale au kule kusudi uagize wenye wanafundisha mafundisho ya uongo, waagize mujina la Yesu Kristo mwokozi wetu, wasifundishe mafundisho za kigeni, lakini tu wafundishe kenye Mungu aliahidi ndani ya neno lake na kenye kinaandikwa. Ile tu njonge pashwa tangazwa, na ile ingali tu ya muhimu na ya kweli kwa leo. Wengine waweza kutangaza benye wanataka, lakini yule ambaye kweli kweli aliitwa na kutumwa na Mungu aweza tu kusema tu kenye Mungu alisema na kutangaza tu kenye kilitangazwa hapo kumwanzo na mitume. Na kusihi
Nous lisons d'Apocalypse chapitre 2. Ndani ya Ufunuo sura ya pili verse ya pili. Apocalypse chapitre 2. Ufunuo sura ya pili mstari wa pili. Je connais tes œuvres. Na yajua matendo yako na kazi yako et ta persévérance. Na subira yako. Et que tu ne na ya kuwa hauwezi kuvumilia mabaya. Hauwezi kuchukuliana na watu wabaya, tena umewajaribu wale wajiitao mitume nao sio, ukawaona kuwa waongo. Hii nayo pia ni neno kabisa ambayo ni ya nguvu sana. Uliwatambua yeye kwa msingi ya neno la Mungu, ukawapima ambao walikuwa wakijitia kujiita eti ni mitume, na ulitambua ndani yao wasema uongo, kwa sababu hawakukuwaka wakipatana na neno, walikuwa wakipatana na mafundisho safi ya mitume ndani ya utangazaji wao. Na njo vile ingali leo wote ambao hawako 100% kupatana na mafundisho ya mitume waliongeza matafsiri zao binafsi na ni uongo ambayo wanatangaza. Ndiyo maana inabidi kusisitiza au kukazilia, wakati iko pale ya kuamini tu Mungu. Yule ambaye ni wa Mungu husikia neno la Mungu. Amen. Nakusihi. Tunasoma ndani wa Galatia sura ya kwanza verse ya 8. Wa Galatia sura ya 8 verse ya 8. Lakini sisi wenyewe au malaika wa kutoka mbinguni ange watangazia ujumbe mwingine wa wokovu isipokuwa ile tuliyowatangazia, laana kwake. Neno gani la nguvu! Hata kama malaika angetoka mbinguni na kuwatangazia ujumbe mwingine wa wokovu wa Mungu isipokuwa hii, laana iko juu yake. Awe na navaa ya mweupe avec un vêtement pamoja na vazi et un visage pieux, na sura ya utaua, si kama avec sa proclamation pamoja na utangazaji wake hapatani na vyenye biliachi waka hapa kwa neema na mitume, mwaweza kumsahau. Hana mwito. Mwenye ana mwito ya kiungu atatangaza lile neno la kiungu kama walivyofanya mitume.